Walay gipili nga lugar ang pagkainahan. Bisan pa man, sulod sa prisuhan. Adunay mga babay nga padayong nagpakita sa ilang pagpakabana, paghigugma ug pag-amuma isip usa ka inahan, bisan pa man sa mga dili nila kapamilya. Mauni ang ilang kusog, isip usa ka babay, sama na lang ni Nanay Rose. Sulod sa dormitory, si Nanay Rose ang nagsilbing inahan sa iyang mga kauban. Siya na ang ginasampit nga nanay dinhi. Isip inahan sa dormitory, siya ang kanunay nga mugiya sa iyang mga kauban. Kinasing-kasing ug tinud-anay sad ning ginabuhat ni Nanay Rose. Ma'am, sa among dormitory, ma'am, nakatahasan ako isip usa ka assistant coordinator. Tabang ko sa among coordinator sa pagdala sa among mga kaubanan sud sa among dormitory, nya pagpatuman sad sa mga balaod sad sud sa among dormitory, ma'am. Pero dili dali ang pagkainahan sulod sa selda. Ilabi na sa pagdumala sa iyang mga kauban ug kung magmagul-anon sila kung mingawon sa pamilyang gahuwat kanila sa gawas. Isip usa ka nanay sud sa among dormitory, ma'am. Dili baya sayon sad, ma'am, kay naglain-lain baya nga ako makaubanan nga ako masalamuha, ma'am. Labi na gayud, ma'am, nga kanang panahon nga sila makita na ko na magul-anon, nga nagmingaw silang pamilya, ma'am. Muhatag ako nag moral support, ma'am, ug ako sang hatag encouragement, ma'am, nga padayon lang magmalig-on ug magbadasigon kay do na mi pamilya nga nagpaabot namo sa gawas, ma'am. Para kang Nanay Rose, importante pod kanilang mga naa sa dormitory nga ampingan ng ilang panglawas. Maong dako ang kalipay ug pagpasalamat ni Nanay Rose sa DOH Central Visayas CHD sa pagpahigayon og mga aktibidad kabahin sa sakit nga tuberculosis o TB. Ma'am, daghan kaayong salamat labi na sa atong Department of Health nga nagpahigayon og TB mass screening labi na din sa mo diri mga PDL nga wala mi maleft, ma'am, bisag duod nga naa mi lisod sa pasilidad. Yatagan gyapon mi hinlag importansya makita labi na kadtong dunay positibo na, ma'am, ba nga makita early detection nga matambalan, ma'am. Maedukal sabi, ma'am, ba nga pamaagi ning TB. Nagpasalamat din, ma'am, nga kami samtang nagapaabot sa among kagawasan, ma'am. Healthy mi lisod sa among pasilidad, ma'am. Isip suporta sa mga sama ni Nanay Rose, nagpahigayon ang DOH og mga aktibidad alang sa atong mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Tumong sa DOH nga wag tangon ug tapuson ang sakit nga TB. Apil sa mga aktibidad mao ang orientation. Diin giedukar ang mga PDLs kabahin sa sakit nga TB. Aduna po'y active case finding nga gipahigayon sa Cebu City Jail. It is important to screen those who are especially in cell dormitories because they're considered as one of the vulnerable population where one TB patient could transmit 100 other healthy individuals, or even if they are not immunocompromised, since they live in a closed space, the disease is transmitted through respiratory droplets or airborne. Ang TB program ug mga aktibidad nga gipahigayon sa DOH, dakong tabang kay Nanay Rose sa padayong paggiya sa iyang mga kauban sa pagmintinar ug maayong panglawas. Pinaagi niini si Nanay Rose magpadayon isip usa ka inahan sa iyang mga kauban sulod sa dormitory ug sa pamilyang gahuwat kaniya sa gawas nga himsog ug layo sa sakit nga TB. Maong atong ipadayon ang maayong panglawas sa 7 kay sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.